Haiyan tajfun që goditi Filipinet duke lënë pas mijëra të vdekur, të plagosur dhe të zhdukur. Konferenca Episkopale Italiane ka ndarë tashmë 3 milionë euro të fondeve të krijuara nga 8.000 për secilën, dhe Caritas Italian ka ndarë tashmë 1 milion euro për të mbështetur përpjekjet e ndihmës. Përveç kësaj, për të mbledhur ftesën e përzemërt, Papa Francesku të dielën në datën 1 dhjetor, në të gjitha kishat e Italisë mbajti një koleksion të jashtëzakonshëm në mbështetje të popullatave të prekura. Menaxhimi i rrezikut Arezzo i forumit. Tani në vitin e tij të 8 është bërë gjatë viteve të tij një ngjarje të një rëndësie të madhe dhe po merr një rëndësi në rritje për sistemin shëndetësor italian. Pra, komisioneri të drejtën për shëndetin Luigi Maroni e ka përshkruar nismën si çdo vit bashkon shtetet mjekësi të përgjithshme. Në Toskanë ne kemi zbatuar tashmë të gjitha strategjitë e shkruara në Paktin për Shëndetësi, ta këshilltari Maroni, ilaçi i territorit, rasti i shëndetësisë, shtretër të kujdesit të ndërmjetëm. Këto rezultate na vendosin ndër rajonet më të lartë në Itali për cilësinë e kujdesit. Dhoma e tregtisë në Arezzo paraqiti raportin e saj 2013. Kontratat e të punësuarve në krajinën e Arezzos kanë rënë deri në 1550 njësi gjatë vitit. Kjo është një nga të dhënat më alarmante që dalin nga raporti. Në përqindje, ne përflasim për një më pak se 14%. Figura tregon një rënje të qarkullimit në kompanitë që nuk zvendçojnë punonjës që në pension me sa më shumë punëtorë të rinj. Pasojë është një plagë moshë mesatare e punëtorëve me norma më të ulta të inovacionit në të kaluarën. Dy projektet e solidaritetit të bëra nga Fondacioni Zemra Shkrijet në Peru dhe Nigeri u prezantuan në dhomën e Arezzos dhe hapësira Bibliokop via Vittorio Veneto. Në rastin e parë ata u lanë dëshminë e tyre për punëtorët fëmijë Mantok, shoqata që lufton për shkak se edhe fëmijët mund të kryejnë, që tregon në kurset e dinjitetit të plot në Peru. Në rastin e dytë raportuar përfaqësuesit e tyre përgjatë kompiratit delegacionit Komisionit e Nigeri për të luftuar të dëmshme tradicionale partiat për shëndetin e fëmijëve. A jam unë në rrezik liria e zgjedhjes për qytetarët dhe mbijetesa e shumë bizneseve karroceri dhe alarmi ngjitur për shoqatat e karroceri Confartigianato dhe CNIEA për masat e shqyrtuara nga ana e qeverisë dhe të kuventit për reformat e disiplinës. Referencë është për paketën e rregullave në industrinë e sigurimeve që e bën pothuajse të detyrueshme për riparimin e automjeteve të përfshirë në aksident ekskluzivisht nga punëtorët e trupit lidhur me sigurimin. Një zgjedhje që është në kundërshtim me CNIEA, atë Confartigianato. Nga fije e duke pritur që të vishen dashuri hynore. Kjo është tema e zgjedhur për udhëtimin e përgatitjes për ardhjen e qendrës baritore për katekezë dhe ungjillëzimit të dioqezës së Arezzo Cortona San Sepolcro, për të ndihmuar prindrit dhe katekistët për të sjellë fëmijët në hapat me rastin e Krishtlindjeve. Është bërë një bursë e cila fokusohet në vlerën e dashurisë së fëmijët dhe solidaritetit. Tajfun Haiyan, którego ofiarą padły Filipiny, pozostawił po sobie tysiące zabitych, rannych i zaginionych. Konferencja włoskiego episkopatu przeznaczyła już 3 miliony euro ze środków wygenerowanych z 8 per mille, a włoski Caritas przeznaczył już 100 tysięcy euro w celu wsparcia działań pomocnych. Ponadto zbierając te serdeczne zaproszenia papieża Franciszka, w niedzielę 1 grudnia we wszystkich włoskich kościołach będzie przeprowadzona niezwykła zbiórka na poparcie dotkniętej narodowości. Forum RIS Managameny z Arezzo teraz w 8. edycji stał się z biegiem lat wydarzeniem z ogromnym znaczeniu i przyjmuje coraz większe znaczenie dla włoskiego systemu opieki zdrowotnej. Tak więc komisarz prawa do opieki zdrowotnej Luigi Maroni opisał inicjatywę, która tak jak każdego roku gromadzi stany generalne medycyny. W Toskanii już wdrożono wszystkie strategie napisane w Patto per la Salute, powiedział radny Maroni. Terytorialna medycyna, Case della Salute, łóżka opieki pośredniej. Te wyniki stawiają nas wśród najlepszych włoskich regionów za jakość opieki. Camera di Commercio z Arezzo przedstawiła sprawozdanie Excelsior 2013. Umowy z pracownikami w prowincji Arezzo spadły do 1550 jednostek w ciągu roku. Jest to jeden z najbardziej niepokojących danych, które wychodzą z raportu. W ujęciu procentowym mówimy o mniej niż 14%. Dane pokazują spadek obrotów w firmach, które nie zastępują pracowników, którzy przeszli na emeryturę taką samą liczbą nowych pracowników. Konsekwencją jest podwyższenie średniego wieku pracowników i zniższenie w przyszłości stawek innowacji.
2 projekty solidarnościowe wykonane przez Fundację Il Cuore si Scioglie w Peru i w Nigerii zostały przedstawione w Arezzo w Domu Kultur i Bibliokop na Via Vittorio Veneto. W pierwszym przypadku opowiedzieli swoje przeżycia pracujące dzieci z Mantok, stowarzyszenie, które walczy, aby także nieletni z Peru mogli wykonywać własne zawody w warunkach pełnej godności. W drugim przypadku przekazali własne doświadczenia przedstawiciele delegacji CONIPRAT, Komitetu Nigru, który zwalcza szkodliwe i tradycyjne zachowanie wobec zdrowia dziewczynek. Jest zagrożona wolność wyboru dla obywateli i przetrwanie wielu przedsiębiorstw karoserii. Alarm podniesiony przez Stowarzyszenia Mechaników Samochodowych z Confartigianato i CNA na temat środków badanych przez rząd i parlament w sprawie reformy dyscypliny RC Auto. Odniesienie jest to do pakietu przepisów w branży ubezpieczeniowej, która sprawia, że jest obowiązkowe naprawiać pojazd, który brał udział w wypadku wyłącznie w warsztatach powiązanych z ubezpieczeniem. Wybór, który jest sprzeczny z CNA i z Confartigianato. Z nici oczekiwania do ubrania dobroczynności. Jest to temat wybrany na drodze przygotowań do Adwentu z Centrum Duszpasterstwa dla Katechezy i Ewangelizacji Diecezji Arezzo, Cortona, San Sepolcro. Aby pomóc rodzicom i katechetom, aby doprowadzić dzieci do Dnia Bożego Narodzenia, powstała dotacja, która koncentruje się na wartości miłości bliźniego i solidarności. Taifunul Haiyan, care a lovit Filipine, a lăsat în urmă mii de morți, răniți și dispăruți. Conferința Episcopală Italiană a alocat deja 3 milioane de euro din fondurile generate de la 8 la 1000, iar Caritasul Italian a alocat deja 100.000 de euro pentru a sprijini primele ajutoare. În plus, Papa Francesco ne invită să facem donații pentru sinistrați. Duminică 1 decembrie, în toate bisericile din Italia, va avea loc o colecție extraordinară în sprijinul populației afectate. Forumul Risk Management din Arezzo, acum la 8-a ediție, a devenit în ultimii ani un eveniment de importanță capitală și acum o relevanță tot mai mare pentru sistemul de sănătate italian. Cu aceste cuvinte, consilierul comunal Luigi Marroni a descris inițiativa care în fiecare an reunește stadiile de medicină generală. În Toscana am implementat deja toate strategiile scrise în Pactul pentru Sănătate, a spus consilierul Marroni. Medicina din teritoriu, case de sănătate, paturi de terapie intermediară. Aceste rezultate ne plasează printre primele regiuni din Italia pentru calitatea îngrijirii. Camera de Comerț din Arezzo a prezentat raportul Excelsior 2013. Contractele de muncă din provincia de Arezzo au scăzut cu 1550 unități în cursul anului. Este una dintre cele mai alarmante situații care rezultă din raport. În termeni procentuali vorbim despre un minus de 14%, o scădere a cifrei în companii care nu înlocuiesc angajații care s-au retras la pensie cu lucrători noi. Consecința este o îmbătrânire a vârstei medii a lucrătorilor, cu inovații mai mici decât în trecut. Două proiecte de solidaritate realizate de Fundația Inima se topește în Peru și Niger au fost prezentate la Casa de Cultură din Arezzo și Spațiu Bibliocop din Vittorio Veneto. În primul caz au spus mărturiile lor copiii lucrători din Mantok, asociația care luptă pentru copii care muncesc să aibă condiții de demnitate în Peru. În al doilea caz au adus experiența lor reprezentanții delegații CONIPRAT, Comitetul Nigerian de Combatere a Practicilor Tradiționale dăunătoare la starea de sănătate a copiilor. Este în pericol libertatea de alegere pentru cetățeni și supraviețuirea multor companii de caroserie. O alarmă ridicată de către asociațiile de caroserii ale Confartigianatului și CNA cu privire la măsurile examinate de guvern și parlament privind reforma disciplinei RC Auto. Referința este la pachetul de norme din industria asigurărilor care obligă repararea vehiculului implicat în accident, exclusiv în atelierele de caroserie afiliate cu asigurare. O alegere care este contrară fie CNA, fie Confartigianato. De la firul de așteptare la haina carității. Aceasta este tema aleasă pentru drumul de pregătire în Advent a Centrului Pastoral pentru Cateheză și Evangelizare din Dieceza de Arezzo Cortona San Sepolcro. Pentru a ajuta părinții și cateheții de a îndruma copiii la etapele spre ziua Crăciunului a fost făcut un subsidiu care se bazează pe valoarea de iubire față de aproapele nostru și de solidaritate.
Le typhon Haiyan qui a frappé les Philippines a laissé derrière lui des milliers de morts, blessés et disparus. La conférence épiscopale italienne a déjà destiné 3 millions d'euros de fonds qui dérivent de lui pour 1000 et Caritas italienne aussi a destiné 100 000 euros pour soutenir les aides. En outre, en acceptant l'invitation du pape François, dimanche 1er décembre dans toutes les églises italiennes, on aura une récolte extraordinaire pour soutenir les populations frappées. Le forum Risk Management de Arezzo, qui est désormais arrivé à sa 8e édition, a devenu avec le temps un rendez-vous de fondamentale importance. Elle est en train de rejoindre une importance de plus en plus prépondérante pour la santé italienne. C'est ainsi que le conseiller municipal à la santé Luigi Marroni a défini l'initiative, laquelle, comme chaque année, réunit les états généraux de la médecine. En Toscane, on a réalisé toutes les stratégies présentées dans le pacte pour la santé, a souligné le conseiller Luigi Marroni. Médecine du territoire, maison de santé, lit de traitement intermédiaire. Ces résultats nous classent parmi les premières régions en Italie pour la qualité des traitements. La Chambre de commerce de Arezzo a présenté le rapport Excelsior 2013. Les contrats de travail salariés dans la province d'Arezzo ont diminué de 1550 unités pendant l'année. Celui-ci est un des données qui plus alarme dans le rapport. En pourcentage, on parle de moins 14%. Les données mettent en évidence la diminution du turnover dans les entreprises, qui ne remplacent pas les travailleurs qui sont allés à la retraite avec de nouveaux travailleurs. La conséquence est le vieillissement de l'âge moyen des travailleurs avec un taux d'innovation inférieur au passé. Des projets de solidarité de la Fondation Le Cœur se font en Pérou et Niger. Ils ont été présentés à Arezzo dans la Maison de Culture et dans l'espace Bibliocoop de rue Vittorio Veneto. Dans le premier cas, on racontait leurs témoignages les enfants travailleurs du Mantoc, l'association qui se bat parce que aussi les mineurs puissent occuper des places de travail dignes en Pérou. Dans le second cas, les représentants de la délégation CONIPRA, les comités nigériens qui luttent contre les pratiques traditionnelles qui sont dangereuses pour la santé des petites filles, ont parlé de leur expérience. La liberté de choix des citoyens et la survie de beaucoup d'ateliers de carrosserie, elles sont au risque. C'est une alarme qui a été lancée par les associations de carrossières, de Confartigianato et SNA par rapport aux dispositions qui sont à l'examen du Parlement et du gouvernement, qui concernent la réforme de la discipline RC Auto. On se réfère aux normes dans le secteur de l'assurance qui rendent obligatoire pour réparer les véhicules accidentés exclusivement par les ateliers de carrosserie conventionnés avec les assurances. Un choix qui va contraire soit SNA que Confartigianato. Du fil de l'attente à l'habit de la charité. C'est celui le thème choisi pour le chemin de la préparation à l'avant par le Centre pastoral pour la catéchèse et l'évangélisation de la diocèse de Arezzo-Cortona-San Sepolcro. Pour aider les parents et les catéchistes à préparer les enfants par étapes vers le jour de Noël, on a réalisé un matériel didactique qui pose l'attention sur les valeurs de l'amour à l'égard des autres et de la solidarité. For Haiyan, the typhoon which struck Philippines islands and caused the death and missing of thousands of people, the Italian Episcopal Conference has already allocated 3 million euros of the funds generated by Otto per Mille, and Caritas Italia has already allocated 100,000 euro to support the relief effort. In addition, collecting the heartfelt invitation of Pope Francesco, Sunday, December the 1st, in all the churches of Italy will be held an extraordinary collection in support of the affected populations. The forum's risk management, Arezzo, now in its 8th year, has become over the years an event of great importance and is assuming a landmark for the Italian health system.
With these words, the Chancellor to Health, Luigi Marroni, described the initiative that each year brings together the most essential members of medicine. In Tuscany, we have already implemented all the strategies written in the Pact of Health, underlined Chancellor Marroni. Medicine of the territory, homes of health, intermediate care beds. These results place us among the top regions in Italy for quality of care. Camera di Commercio of Arezzo presented the report Excelsior 2013, the contracts of employees in the province of Arezzo, decrease of 1,550 units during the year. It is one of the most alarming data that emerged from the report. We are talking about a less than 14% of employees. The figure shows a fall on the turnover in several companies that do not replace employees retired with new workers. The consequence is a rise of mean age of workers with lower rates of innovation than in the past. Two projects of solidarity made by the Foundation Il Cuore si Scioglie for Peru and Niger has been presented to the Casa delle Culture of Arezzo, and after that another appointment at Bibliocop Space in Via Vittorio Veneto. In the first conference, child workers in Mantoc told their testimonies. Mantoc is the association that fights for children to work in dignified conditions in Peru. In the second meeting, reported their experience representative of Comprat, the Niger Foundation Against Harmful Traditions on Young Women. The freedom of choice for citizens and the survival of many business of coach work are at risk. This is the alarm raised by the associations of coach builders Confartigianato and CNA on the measures examined by the government and the parliament on the reformation of RC cars. The reference is to the package of rules in the industry area that makes almost a duty to repair a vehicle involved in an accident exclusively from the repair shops affiliated with the insurances, a choice which CNA and Confartigianato clearly want to fight. From the thread of waiting to dress charity. This is the theme chosen for the journey of preparation for the Advent for the Pastoral Center for Catechesis and Evangelization in the Diocese of Arezzo, Cortona and San Sepolcro, to help parents and religion educators to bring the kids to the steps on Christmas Day has been realized a grant which focuses on the value of love and solidarity. إعصار تيفون هايان الذي أصاب الفلبين ترك خلفه دمارا حيث نتج عنه الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين. المؤتمر الأسقفي الإيطالي خصص 3 مليون يورو من التمويل المدخر من ضريبة ثمنها في الألف، ومؤسسة كاريتاس الإيطالية حيث خصصت 100,000 يورو من أجل دعم خطوات المساعدة الطارئة. وخلال تلقي دعوة البابا فرانسيس الأحد الأول من ديسمبر في جميع الكنائس الإيطالية حيث يتم جمع التبرعات السخية من أجل دعم الناس المنكوبة. منتدى إدارة الأزمة في أريتسو وصل في الحقيقة للدورة الثامنة، حيث أصبح في خلال هذه السنوات موعدا ذات أهمية متزايدة، حيث أخذ حيزا كبيرا ذو أهمية للصحة الإيطالية. هكذا تحدث النائب في الحق الصحي لويجي ماروني، حيث لخص اللقاء قائلا: كما في كل سنة، حيث يوحد كل الأقسام الصحية العامة للطب والصحة في توسكانا، حيث حققنا جميع الاستراتيجيات المنصوص عليها في قانون الصحة. وركز النائب ماروني على العلاج في المجتمع المحلي، بيوت الرعاية الصحية، سرة العلاج المتوسطة. هذه النتائج تضعنا بين المناطق الأولى في إيطاليا لنوعية الرعاية وجودتها. قدمت غرفة التجارة في أريتسو تقرير إكسلسيور 2013. عقود الموظفين في مقاطعة أريتسو انخفضت إلى 1550 وحدة خلال السنة. هو واحد من البيانات الأكثر مدعاة للقلق التي تنبثق من التقرير. بالنسبة المئوية حوالي أقل من 14%. يظهر الرقم نقصانا بدوره أكثر في الشركات التي لا تحل محل الموظفين المتقاعدين بالعديد من العمال الجدد، والنتيجة شيخوخة في متوسط العمر للعمال مع مستويات عالية في الضريبة المتزايدة مقارنة بالماضي. مشروعان للتضامن يتم تنفيذها من خلال مؤسسة الكوري سي سcioglie في البيرو والنيجر، تم تقديمها في أريتسو في بيت الثقافات المتعددة وفي بليبيوكوب في شارع فيتوريو فينيتو. في الحالة الأولى تحدثوا حول شهاداتهم الأطفال العاملين للمنتوك مؤسسة ينبض، حيث أن القاصرين يمكنهم أن يندمجوا ببعض الأعمال في ظل الظروف المليئة بالكرامة في البيرو.
وفي الحالة الثانية تحدثوا عن نقل تجربتهم من خلال الممثلين لمفوضية كونيبارت، التجمع النيجيري المناهض ضد المعاملات التقليدية العنيفة لصحة الطفولة. حرية الاختيار للمواطنين هي في حالة خطر، وتتضمن للكثير من شركات تصنيع العربات. ناقوس الخطر قائم للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال التابعة لنقابة كونفرتيجيناتو والCNA، وفيما يتعلق بالتدابير المتمثلة في امتحان الحكومة والبرلمان الرامية إلى صيغة الاتفاقية أرتشي أوتو، يتم الإشارة للحزمة أنظمة التأمين التي تجعل الواقع المطلوب لإصلاح هيكل السيارة التي تتعرض للحوادث وإصلاحها في ورشة التصليح التي تحتوي على التأمين، خيار تراه مخالفا لوجهة نظر الكونفرتيجيناتو والCNA. من مؤشر الترابط في حالة انتظار تتناسب مع الأعمال الخيرية، وهذا هو الموضوع الذي تم اختياره للتحضير للرحلة من أجل الظهور. المركز الرعوي والتبشير لأبرشية أريتسو كورتونا سنسيبولكرو أنشئ لمساعدة الآباء والأمهات والمعلمي التعليم المسيحي للشباب من أجل تهيئتهم ليوم الميلاد المجيد القادم.